ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଅନୁଚିନ୍ତା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ କେହି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ହବ। ମୁଁ ଆଜି ତାହାର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କେହି କେହି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଥକି ଗଲେଣି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ଥକି ଗଲେଣି, କିଛି ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ହଉନାହିଁ ଆମେ ତାହାର ଆଜି ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଲେଖା ଅଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ। ଯେରେମିୟ 33:3 କଣ ଲେଖା ଅଛି କି ନ ଦେଖି କହିବ? ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, এইটা ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବେ କି? ଦେବେ? ତମେ କହିବ ମତେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦିଅ, ଦେବେ କି? ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ମୁଁ ବଲିଉଡର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ସହିତ ବିବାହ କରିବି, ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆମ୍ବାନୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବି। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା, ତୁମ୍ଭକୁ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମାନ ଦେଖାଇବା। ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ମାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି ନାହିଁ? କଣ ମାଗିଲା? ଆପଣ ମାନେ କମ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ଦଉଛି ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ମାଗିଲା, ତାକୁ ମିଳିଲା କି? ମାଥ୍ୟୁ 20:20 ଜଲ୍ଦି ପଢିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି। हे प्रभु, जल्दी बोली कहले। जेबदीଙ୍କ पुत्र ମାନଙ୍କ माता, हाँ 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 हाँ,
से स्त्री आसिकी मागिले प्रभु जीशु को प्रणाम कले प्रथमे आउ दुईटी पुओ को सांगरे नहीं आसिकी कौन मागुछंती प्रभु आपण निज राज्य रे मोर ए दुईटा पुओ को जन को दक्षिण पार्श्व जन को बाम पार्श्व बसिबा पई आज्ञा करंतु। माँ मान हृदय पिला मान सब भल चिंता करे हाँ कि नहीं माँ माने सब चाहिए मो पिलार भविष्य कौन हो भल हो हेले ए माँ रो प्रार्थना प्रभु सुनिले कि सुनो माँ माने तुम पिला पाई तुमे जेते मागुछ सबु कथा प्रभु सुनिबे नहीं। एणु आमे कौन मागुछु जानिबा दरकार। आउ जीशु ताकू कौन उत्तर देले तुमे कौन मागुछ जानू ना हो माने बोकीटा थिले से पिला मानगो पाई कौन मागिबो जानी नाही सी जीशु काहे की कहिले जानी नाही आपण माने हेले जानिबे बोले मु कहिबे। बाइबल केते लोक धरि के आछो हाथ उठा बाइबल देखाओ टिके बहुत कम लोक बाइबल आनी नाहंती बहुत लोक आनी छंती बढ़िया गुड। जीशु काहे की सेमती कहले तुमे कौन मागुछ जानी ना हो जीशु कहिबार उद्देश्य हेउछि सिंहासन रे बसिबाकू हेले खाली मागिले हबनी सिंहासन रो बामरे दक्षिण रे बसिबा पाई हेले योग्य हबाकू हबो बुझुछंती। प्रकाशित 3 रो 21 पढ़ माइक नहीं कि माइक दे था तो आंभे जेपरि जय करी हां आंभर पितांको सहित हां सिंहासन रे बसियोछु हां सेपरि जे जय करे हां आंभे ताहांको आंभ सहित आंभर सिंहासन रे बसिबाकू देबो। सुनो काहा को सिंहासन रे बसिबाकू देबे जे जय करे हेले जीशुंग सिंहासन रे बसिबा पाई योग्यता हेउची जय करिबाकू पड़िबो। अच्छा सुनो ध्यान रे सिंहासन रे बसिबा पाई तो मागी नाहंती मां मागी छंती कोन बामरे दक्षिण रे। अच्छा ईश्वरंक दक्षिण रे जाई कि के बसिले जोरे को हां हेले जीशुंक पाई जोटा रखा जाई छी ए डोकरी हां सीटा का मागु छे मो देशिया अंचल रे थिबा हेतु शब्द टिके देशिया शब्द व्यवहार करूची जो माने वीडियो रे देखुछंती आ एडजस्ट करिवे हम सहित जे देश जाई से फल खाई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एफिसियो 1 रो पढंतु पितांको दक्षिण पार्श्व रे किए बसंती एफिसियो 1 अध्याय बाहर करंतु आओ 21 पद पढंतु से समस्तଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। जीशु केउठारे बसिछंती पितांको दक्षिण पार्श्व। अच्छा प्रकाशित 1 प्रकाशित 3 रो 21 रे मु आज बाइबल स्टडी कहूची आपण मानकु संध्या रे प्रचार करिवि एबे टिके टिके पचारिबि तो आपण माने उत्तर देबे ठीक अछि। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। प्रकाशित 3:21 रे आमे कोन पढिलु मो जेपरि जय करी पितांको सिंहासन रे बसी अछि ता हेले जीशु जय कला परे केउठारे बसी अछंती पितांको सिंहासन रे ता माने पिता जेउ सिंहासन रे जीशु से सिंहासन रे ओके हालेलुया। पुणी जीशुंकर दक्षिण पार्श्व पितांकर दक्षिण पार्श्व एका ना नहीं गोटे सिंहासन रे जदि बसिछंती एका। अच्छा तेरे ए स्त्री मागुची दक्षिण पार्श्व रे जाई कि
मोर पिला मानकु बसिबाकु दियो। सुनो, पितांको सिंहासन भी जीशुंकर जागा, दक्षिण पार्श्व भी कहार जागा? कार जागा? जीशुंकर जागा। ए बुढ़ी को बुद्धि अच्छी टिके हेले जीशुंकर आसन मोर पुओ को दियो बोलिकी ये बुढ़ी मागुछि। बुझुछंती तो तुम कौन मागुछ जानिकी माग। जीशु सरल भाव में कहले कौन बोली आमे जदि जीशु ही थांतु कहि दी थांतु तोर तू कौन मागुछ जानिछु मोर पाए रखा है सीटा बोली भकुआ ही कहि दी थांतु। जीशु कौन बोली कहले? जीशु कहले जहा पाई ताहा प्रस्तुत करा जायछि से बसिबो, तू कौन मागुछु तू जानि। तापर जीशु आ गोटे कथा कहले, सुनो मु जो पान पात्र रे पान करबा को जाउछि तुमे कौन से पान पात्र रे पान करि पारो? बुढ़ी कौन कहला पढ़ंतु से पदटी। सुनो जीशु तांको कहले तू कौन मागुछु जानी नुलो। माउसी यदि आमर ओडिसा रही था एमती कही था कहलो माउसी बोले आम अंचल डोकरी बुढ़ी तू जानिनु। प्रभु का नाम धन्य हो मते पुणी मागिबाटा पुणी जना ना ये काली रो पुओ मते कहूची बोली बुढ़ी माने टेम्पर होती ना नहीं। प्रभु का नाम धन्य हो एठारे जीशु कहले तुमे कौन मागुछ जानि ना मु जेउ पात्र रे पान करिबाकु जाउछि अर्थात करिबी तुमे पी पारिबो। से भाबिला बोधे मांडिया पेस हिथिबो कि चाहा हिथिबो कि डिकासिन हिथिबो कि आखुरस हिथिबो कि क्षीर हिथिबो। हां तुमर ताटिया रे हमर ताटिया आमे पी देबो तुमर ताटिया रे पके के हम पी देती की तो। हां जीशु कहले ठीक अच्छे तुम्हें पी पारो किंतु जीशु देखले आपको बुझाई करी किछि आबो नाही। ये मागुथिबो आर कथा सरबो नाही आर कथानी सरबो नाही मोर मुंड खराब करवार किछि दरकार नाही। जीशु सीधा सड़क कहि देले पी पारिबो तो भलो कथा पी पारो किंतु पितांको दक्षिण पार्श्व बाम पार्श्व बसिबा पाई मोर अधिकार नहीं मु काहाकू देबी। जेउ मानको निमंते पितांको द्वारा से स्थान रेडी हेछि से माने बसिबे। मोर पॉइंट होछि ये मां जीशु को फोन करी नाही मेसेज करी नाही चिट्ठी लिखी नाही अलगा घरे रही कि आखि बंद करी प्रार्थना करी नाही डायरेक्ट जाईकी प्रार्थना कला पाइला कि नहीं। आमे तो डायरेक्ट देखु ना हो आमे आखि बंद करी कबाट बंद करी आंठोई की मागुछु आमे पाइबु बोली केते संभावना। ये मां सीधा सड़क देखुची सीधा सड़क कथा होची से मागिला किंतु पाइला नहीं। आमे अनेक मागु किंतु पाउना कहीं जानी सुनती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सुनो यदि आपण माने टिके वाक्य प्रिय हेले जानी परिबे पितांको दक्षिण पार्श्व रे बसिबा पई काहाकू रखा जायछि आज्ञा जीशुंको। पितांको दक्षिण पार्श्व जहा जीशुंको दक्षिण पार्श्व भी ताहा अटे। पिता जेउ सिंहासन रे जीशु भी सेही सिंहासन रे तेबे पितांको सिंहासन भी जीशुंकर पितांको दक्षिण पार्श्व भी कहार जीशुंकर। हेले पितांको दक्षिण पार्श्व रे जाई के बसिबा पई हेले जीशुंको परी क्रूस को जय करिबाको पड़िबो शयतान को जय करिबाको पड़िबो पाप को जय करिबाको पड़िबो सर्व जयी हे मृत्यु जयी हे उठिबाको पड़िबो। न मागिले मध्य तुमको से सिंहासन दिया जिवो।
ମୋର କହିବାର ଭାବ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ସିଂହାସନ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣ, ତେବେ ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମୋର କହିବାର ଭାବ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ଶୟତାନର ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ବି ଯାଇକି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ସିଂହାସନ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ। ମୋର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଖାଲି ମାଗିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ନ ମାଗିକି ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଲି ମାଗି 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 ଥକି କରି ଛାଡି ଦଉ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାଗିଲେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ମା ମାଗିଲା ପରି ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଗିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଲୋମନ ମାଗିଲେ କି ନାହିଁ? ମାଗିଲେ। ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମାଗିବାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ଆପଣ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ ଯଦି ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଲିଶା ଏଲିଓଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କି ନାହିଁ? ମାଗିଲେ। ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ପାଇଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ମାଗିଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମାଗିଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ମାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ କଣ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ସେବକ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରେରିତ, ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଗିପାରିବା। ଆତ୍ମା ଲାଭ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ମାଗିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦୟା କରିବା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଜିରେମିୟ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ମୋଶା ଓ ସାମୁଏଲ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭର ମନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋଶା ଓ ସାମୁଏଲ ଆସିକି ବି ଠିଆ ହେଇକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆମର ମନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା ଗୋଟିଏ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ମହାନ ଭାବବାଦୀ। ସାମୁଏଲ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଭାବବାଦୀ। ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମରୁ ଯାତ୍ରାରେ 40 ବର୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ପାପୀ, ଏତେ କୁକର୍ମୀ, ଅଧର୍ମୀ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶା ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୟା କରିବି ନାହିଁ। ମୋଶା ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସାମୁଏଲ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ଆଉ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ସକଳ ପଦକୁ ଦେଖି କଣ ଜାଣୁଛୁ?
मूसांकर रेकमेंडेशन भी रिजेक्ट ही जाउछ किणाण सीमा प्रांतर गोटे स्त्री लोक जहां आम किणाणिया स्त्री बोली कहू से निजर झील को भूत धरी देखी भूत छाड़ा से मागी मागी आसुची आओ जीशु न शुणिकी चली जाउछंती शिष्य माने अनुरोध कले जीशु शिष्य मानकर कथा शुणिले नाही कहीं शुणिले नाही शुण बेले बेले पालक मान कथा भी प्रभु शुणिबे नहीं कहीं शुणिबे नहीं आपण से आउ किछि आशा करुछंती से स्त्री निजे जे पर्यंत जाई नाही से स्त्री निजे जे पर्यंत जीशुଙ୍କ ठारे कथावार्ता करी नाही से जाए पितर आंद्री और जोहन जाकबंकर कथा जीशु शुणु नाहंती बेले बेले आपणकर पास्टरकर प्रार्थना भी आपणक पई प्रभु शुणिबे नाही तार कारण होउची से आपणक ठारू किछि आशा करूछंती एनो खाली पास्टर को प्रार्थना करिबा पई कहिबा यथेष्ट नाही खाली अन्यर प्रेयर उपरे भरोसा रखिबा यथेष्ट नाही सेई जागारे से स्त्री निजे गला आंठु पाचिला प्रणाम कला पढ़ंतु से पदटी 15 अध्याय माथ्यू को भाभी से काट देथिबो बोली कि कहली नहीं 15 अध्याय पढ़ो 22 पद जल्दी जल्दी पढ़ो देखो सही सीमारू जने किणानिया स्त्री आसी उच्च स्वर में कहिबाकू लागिला हाँ। हे प्रभु दाऊद संतान मोते दया करंतु मोर झियोटी को अति भयंकर भावरे भूत लागि अछि हाँ। किंतु से ताहाको पदे हेले उत्तर देले नाही आउ ताहाको शिष्य माने आसी ताहाको अनुरोध करी कहिबाकू लागिले एहाको विदाय करंतु कारण ए आंभ मानक पछे पछे चित्कार करूछि किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंशर हजि जाइथिबा मेषमानक बिना आउ काहा निकट को प्रेरित होई नाही किंतु से स्त्री आसी ताहाको प्रणाम करी कहिबाकू लागिला ए स्त्री आसी की प्रणाम करी की कहिबाकू लागिला हे प्रभु टिके रहि जाओ से स्त्री जदि भाबी थांता एते क्लोज जिसुंकर पितर आंद्रियो जोहन जाकब से माने ही जिसु को रिक्वेस्ट कले जिसु सुनुनांती मु गले सुनिबे की बोली भाबी की जदि से स्त्री निराश हो जाई थांता से दिन से हरई थांता सुनो बेले बेले बड़ बड़ सेवक मानक प्रार्थना आपणक निमंते प्रार्थना हुए तो प्रभु शुणु नाहांती तार अर्थ खाली सेमानकर प्रार्थना यथेष्ट नाही आपणक निजे जीवाकू पड़े से जाइके प्रणाम कला परे जीशु ताको बहुत किछि कहउछंती इस्राएल रो हजि जाइथिबा मेष मानक छडा मो अन निकट को प्रेरित होई नाही आउ जीशु कहउछंती संतान मानक आहार कुकुर मानक पाखरे पकेवा अनुचित परे से स्त्री कहउछि प्रभु कुकुर माने गुंडी गुंडा तो खांती प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ आउ जीशु शेषरे ताको कहले तोर विश्वास बहुत बड़ प्रेज द लॉर्ड এই জায়গারে সে স্ত্রী একলা ফাইট করুছি সে স্ত্রী একলা যিশুଙ୍କ সহিত যুদ্ধ করুছি বাদ বিবাদ করুছি মাগুছি লাগিছি জারি রহিছি ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ଦଉନାହିଁ ଶୁଣ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କାମ ଦଉନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରୁ ନିଜେ କରୁନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଏଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ବେଳେ କାମ କରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କଲା ଯେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କଲା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କାମ ଯଦି କରୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ
प्रभु को नाम धन्यवाद मु आसी जहाँ आपण मानकु कहिबा पई चाहूची आसंता आमे से प्रसंग आड़को जिबा एटा बहुत विशाल विषय किंतु संक्षिप्त रे आमे आसी तार गोटिए भाग को ध्यान करिबा आमे भाबू मु बहुत प्रार्थना करिबी आ बहुत आशीर्वाद पाइछि शुणतु जदि आपण प्रार्थना करूछंती तो मने रखंतु केवल प्रार्थना करिबा यथेष्ट नाही जदि आपण प्रार्थना बहुत करूछंती प्रार्थना सहित आउ केतोटी विषय को जोग करिबा दरकार जीवन रे जेहेतु बाइबल रो मु आपन को एमिति पांचोटी कथा कहिबी बहुत कथा कहिबार अछि जे किंतु पांचोटी कथा कहिबी आज बाकी काली की होबो तो देखिबा बा नवा विषय देखिबा एमिति पांचोटी कथा मु कहिबी जहा बिना प्रभु आपनकर केते प्रार्थना हेले हे आपन को आशीर्वाद करिवे पांचोटी विषय आपण ताहाको प्रार्थनार सहित जदि मिसाई देबे आपण उन्नति पाइछे कौन से पांचटी विषय मोर प्रार्थना बोली कहिले विशेष करी अन्यर परित्राण पई प्रार्थना से कथा मु आजि कहू नै अन्यर उद्धार पई प्रार्थना से कथा मु आजि कहू नै प्रार्थना भीतर आज मु गोटे कथा को जोर देवा पई चाहूची निजर उन्नति पई जो माने प्रेयर करूछ आपण अन्यर परित्राण पई मागुछंती आपण को प्रार्थना प्रभु सुनिबे भलो कथा आपण अन्यर आशीर्वाद पई मागुछंती प्रार्थना प्रभु सुनिबे भलो कथा सुनि भी पारंती किंतु आज मु गोटे कथा को जोर देवा पई चाहूची आपण यदि निजर उन्नति पाई मागुछंती सुनो आ खाली मागी बसिछंती तो मने रखो खाली प्रार्थना करबा यथेष्ट नै एई परिप्रेक्षी रे निजर उन्नति निजर स्वास्थ्य रो उन्नति सेवा रो उन्नति परिवार रो उन्नति निजर जीविका रो उन्नति निजर मिनिस्ट्री रो उन्नति निजर पर्सनल डेवलपमेंट निजर ग्रोथ यदि आपण खाली मागुछंती ताहले सुनंतु केवल प्रार्थना यथेष्ट नै एटा होछि मोर टॉपिक आपण देश पई मागिबे प्रार्थना यथेष्ट आपण अन्य पई मागिबे प्रार्थना यथेष्ट आपण मंडली पई मागिबे प्रार्थना काम करिवो किंतु निजर उन्नति पई जदि आपण मागुछंती निजर मिनिस्ट्री रो पई जदि आपण मागुछंती निजर पर्सनल ब्लेसिंग्स पई जदि आपण मागुछंती सुनंतु खाली प्रार्थना यथेष्ट नाही प्रार्थना सहित आउ केतेक विषय जोग करिवार अछि पांचटी कथा देखिबा प्रथमटी हैला विश्वस्तता जदि आपण बहुत प्रार्थना करूछंती प्रभु मते दान वरदान दियो मते नुआ नुआ आत्मा दियो प्रभु मते प्रभु प्रचार करिवार दान दियो मते आराधना करिवार दान दियो मते तुमरो सेवा करिवार शक्ति दियो मो द्वारा आश्चर्य आश्चर्य कर्म हो तो सुनंतु खाली प्रार्थना यथेष्ट नाही आपण जदि बढ़िबा पई चाहउछंती प्रार्थना करंतु किंतु प्रार्थना सहित विश्वस्त हेबा को पड़िबो ताहेले प्रभु आपण को बढ़ाइबे माथ्यू 25 अध्याय ताहार 20 रु 25 पढंतु आउ जो जनक 5 तोड़ा पाइथिला से आउ 5 तोड़ा घेनी आसी कहिला हे प्रभु आपण मते 5 तोड़ा देइथिले देखंतु मु आउ 5 तोड़ा लाभ करि अछि ताहार प्रभु ताहाकू कहिले बेस उत्तम और विश्वस्त दास तुम्हे अल्प विषय विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय पर नियुक्त करिबी तुम्हे अपना प्रभु को आनंदर सहभागी हो पुणी जे 2 तोड़ा पाइथिला से मध्य आसी कहिला हे प्रभु आपण मते 2 तोड़ा देइथिले देखंतु
ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଉ ଯେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ କଠିନ ଲୋକ, ଯୋଉଠାରେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ତୋଡ଼ା ମାଟିରେ ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଅରସ ଦାସ, ମୁଁ ଯୋଉଠାରେ ବୁଣି ନଥାଏ ସେଠାରେ କାଟେ, ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏହା କଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ତେବେ ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋହର ଟଙ୍କା ରଖିବା ତୋର ଉଚିତ ଥିଲା। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ମୋହର ଧନ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାଠାରୁ ଏହି ତୋଡ଼ା ଘେନି ଯାଇ ଯାହାର 10 ତୋଡ଼ା ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରଦର ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ଶୁଣ, 20 ରୁ 30 ପଦ ଯାଏ 3 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଲିକ ସେ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣୁ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ନେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି କାମ କଲାରୁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଲା ନା, କାମ ନ କରିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲାରୁ ପାଇଲା? କାମ କଲା। ଠିକ ଅଛି। କେହି କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। କୋଏଲ ଟିମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ସମୟରେ ଆସିବ। ସଂସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ଠକ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ କଥା ଦେଇଛ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋ ନିଜ କଥା। ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଶରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ଦାନିଏଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଂହ ଗାତକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅବହେଳା ହୁଏ ନା। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଲେ ତୁମର ପ୍ରମୋଶନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେବାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ଅଳ୍ପ କାମରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ।
अनेक चर्च मानक काहारी काहारी को बेहरा काम दिया जाए गिर्जा घर बेहरा कामटा एपटे नहीं बोधे नहीं कि एपटे नहीं बेहरा काम बोली कहिले से माने गिर्जा घर सफा सुतरा सबु दायित्व से माने करंती अछि पाइको एपटे पाइको कहंती गजपति रे बेहरा कहंती से काम रे जदि विश्वस्त से हेबो मैं आपण मन को जॉन कर ना कहिबी आचार्य रेवरेंड निहार वर्धा कॉलेज रे पढ़िला बेले निज गाँ तांको गाँ मार्लोबा राइट तांको गाँ रे से छुट्टी समय रे आसिले मध्य पाइको काम बेहरा काम गिरजा घर करुथिले झाड़ू करिबा पोछा लगेइबा सफा सुतरा करिबा भारी विश्वस्त कॉलेज स्टूडेंट बेरमपुर यूनिवर्सिटी रो टॉपर से आज ओडिसा रो सबुठारो बड़ चर्च रो पास्टर गिरजा घर तारीपटे ताला पड़ी झरका पड़ी लुचि कर झाड़ू मारुची कई देखु नांती सदा प्रभु देखुछथि ये ठीक रे सफा करूछि ना नहीं मंडली रो तुमे ट्रेजरार हेइछो पैसा पत्र ठीक रे कारोबार करूछो ना मजी मजी रे खाई देउछो प्रभु देखुछथि मंडली रो तुमे सेक्रेटरी हेइछो खाली आसन खोजिबा पाई नाम पाइबा पाई सम्मान पाइबा पाई ना मंडली रो गोटे दास भाव रे काम करबा पाई प्रभु देखुछथि आमको जदि कर्मकर्ता हेबार सुजोग मिलेला कमिटी मेंबर हेबार सुजोग मिलेला आमको जदि वर्शिप लीडर हेबार सुजोग मिलेला विश्वस्त हो 2 लोग थिले भी गीत गाइबार अछि 2000 लोग थिले भी गीत गाइबार अछि जणे लोक हेले मते प्रचार करिवार अछि आउ 10,000 लोक हेले भी प्रचार करिवार अछि प्रचार कामरे विश्वस्त हो सेवा करिवारे विश्वस्त हो कहीं प्रभु विश्वस्त लोक को ही से मागु सुनंतु सुनंतु शब्द ध्यान दियंतु जने जदि कर्म रे भारी विश्वस्त प्रार्थना रे वाक्य ध्यान रे पवित्र जीवन बिताइबारे सेवा उपासना रे देइथिबा मांडलिक दायित्व रे जने जदि भारी विश्वस्त मो बाइबल रो ग्यारंटी देउछि से प्रमोशन मागो कि न मागो प्रभु ताको प्रमोशन कर देबे हालेलुया एई जगह रे जहा को 500 तोड़ा मिलिथिला प्रभु कोन बोली कहउछंती तुमे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो एमती कहिले कि जाओ तुमे हमर वंशर लोक तुमे भद्रा आमे भद्रा तो आमे तुमको प्रमोशन कर देबा नहीं तुमे कुलदीप आमे कुलदीप तुमे खोसला आमे खोसला चलो आमे तुमको टिके प्रमोशन कर देबा नो नहीं तुम्हें मोर पुत्रा तुम्हें मोर मौसा तुम्हें मोर मामू मोर कोका मोर अमको ढमको नो नहीं तुम्हें आमर जिल्लार लोक तांके अलगा जिल्लार नो से कहउछन तुम्हें अल्प रे विश्वस्त हलो तुम्हें को जिल्ला रहो तुम्हें को जाति रहो तुम्हें को वंश रहो तुम्हें केते शिक्षित हो तुम्हें केते अशिक्षित हो तुम्हें केते ज्ञानी हो केते मूर्ख हो किछि जाय आसे नाही यदि तुम्हें विश्वस्त प्रभु तुमको उन्नति करिबे के अटकाई पारिबे 500 तोड़ा देइथिले प्रभु आशा करूथिले कोन ये ता काम रे जदि विश्वस्त हेबो ताहले मु आकु अधिक करे नियुक्त करिबे सुनो प्रभु को दास माने सुनो भाई भौणी माने आपण जदि प्रभु को दृष्टि रे विश्वस्त होई कि रहिबे मु आपण पई गोटे प्रोफेसी कहूची मु प्रॉफिट नुह मु साधारण पाळक आम संस्था हमको विश्व बने दीची आज्ञा कैथोलिक सीएनआई बिशप परिनाई कैथोलिक चर्च रे बिशप हेले मालामाल सीएनआई डायसिस रे बिशप हेले मते मालामाल पूरा पैसा मस्त पाइले आमे पेंटिकॉस्टल अनुष्ठान रे हमको बिशप हेले खाली पोस्ट बढ़े डाबुलेदु अर्थ माइंदा दाटू पुणी आमर चर्च आज्ञा आईपीसी रे बिशप अछि कि नहीं चर्च ऑफ गॉड रे भी नहीं किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पाई गुटे पोस्ट रखा जाईछि
किसी कार्यक्रम अधिकारी शासन प्रशासन विभाग रे किसी काम पे रखा जाइछि एणुकर मो सेटाକୁ लुचेकी रखिଥିଲି हेले कौन करबा आज्ञा जो वर्ष ऑर्डिनेशन हैला मोर बिशप ऑर्डिनेशन मो काहा को कहि नै आपण माने कौन से जगह से फोटो फोटो पाइबे नै काहा को कहि नै हेले हमर फैमिली ग्रुप गुटे थिला माँ बापा भाई भौणी काका काकी सब गोटे ग्रुप थिला व्हाट्सएप ग्रुप रे छाड़ी देली थैंक गॉड गॉड हैज प्रमोटेड मी टू ऑर्डेन बिशप आम काका उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन कोषाध्यक्ष थिले सी सम्मेलन रे डिक्लेयर करदेले गल्ला भाषी बड़ सभा थिला रणालय रे रणालय रो बड़ सभा रे डिक्लेयर लुचेबा को चाहिए मध्य लुचिला नहीं तेणु मते आपण माने बिशप बोली डाकंतु नहीं पास्टर बोली डाकंतु जीतू भाई बोली की डाकंतु सेटा ठीक बोलो यीशु मसीह की काहे कि बिशप ना रे आजिकल एते धंदा चली छी आज्ञा केते को ना रे बिशप प्रकृत रे बियर शॉप मध्य पीवा लोक और बिशप हे गले कोन करबो छाड़ से टॉपिक छाड़ मोर कहिबार कथा होछि जे अल्परे विश्वस्त माँ माने तुम झील जदि तुम घरे रंधा काम विश्वस्त अच्छी प्रभु सेटा को मध्य मार्क दियंती कहारी कहारी किसी काम देव एमिति करिवे जे ताकू आ थरे काम केबे दिया जीव नहीं हिंदी रे गुटे प्रवाद अछि बने रहो पगला तो काम करे अगला तार अर्थ कौन आज्ञा तार अर्थ होछि एमिति तुमे काम एक्टिंग करिवो जे तुमको से मुल्कु केबे हेले काम देबो नै तार अर्थ से किए से काम चोर थरे गोटे जगह रे पास्टर्स माने जमा हिथिले गोटे पास्टर को रांदेबा को दिया गला कोन अंडा भुजिया से भलो रांधे ताको दिया गला अंडा भुजिया रांदिबा से कौन कला कोटा करे लुण पकई देला खारिया जे खारिया एले ताको पछरा गला काई कि रे बाबू एमती कोलु रे आजि जदी भल करी रांधली जेबे जेबे पास्टर्स मीटिंग हेबो मते आका रंधाइबे बने रहो पागला तो काम करे अगला सुनो हमर ट्रेनिंग बेले को मते लुगा धोइबा को दिया जाइथिला मोर सबो मेट माने ट्रेनिंग मेट माने बोलता अरे यार इतना पीटने का क्या दरकार है ऐसा थोड़ा सा 2 बार पीटो पानी में डुबाओ सुखा दो अरे भाई सर्फ का झाग नहीं गया है नहीं जाएगा तो उसको ना खुजाएगा तुमको कहा सर दर्द है सुनो मैं बोला भाई ऐसा नहीं करना जा बड़ा या संत महात्मा करते रहे फिर तू एमती कही कि भाई माने मत छाड़ी दउथिले मु काहे कि कहूछि से माने आज मिनिस्ट्री रे भी नहांते छोटो काम रे भी विश्वस्त जे हुंती प्रभु ताको अधिक बड़ काम दिउते जे खाली ताली मारले हेबो नै विश्वस्त हो मु बाइबल रे बहुत खोजली आज्ञा जीशुकर प्रचार बेले के ताली मारली कि बोली कोठी मरा ही नै एटा गोटे फालतू अभ्यास राइता मारो ताली हो बोलुछंती प्रचारक माने हे प्रभु मारो ताली बोले आगे मारी पगेला हमें सरदाई दू की धांदा एटा पाउलଙ୍କର प्रचार रे लोक ताली मारिबे कोन आज्ञा कांदू थिले पितरଙ୍କ प्रचार हृदय विदीर्ण होतला जे कांदू थिबो से ताली मारिबो तेणु बेसी ताली मार नहीं विश्वस्त हो काम चोर जाक गिरजा घरे टाइम रे जीव नहीं एडी बाकी छोड़ी ताली मारी देले हबो कि दान दशमांश देवारे विश्वस्त नहीं प्रभु को जहां मानत कर देवारे विश्वस्त नहीं मंडली गृहर कौन सी काम रे विश्वस्त नहीं तुम्हें केते प्रार्थना कले है विश्वस्त न हेले प्रभु उन्नति देवे नहीं
एणु विश्वस्तता को प्रार्थना रे एडजस्ट करने को चेष्टा करो नहीं ना मो विश्वस्त हो पारे ना प्रभु को काम पैसा खाईदेली अलसुआ हो गली मो प्रचार करने गली ना मो बेहेरा काम पाइक काम ठीक रे कली ना मो प्रार्थना ठीक रे कली ना कि प्रभु मु आज मागुचे दया कर दियो नो विश्वस्ततार कौन सी सब्स्टिट्यूट नहीं तार कौन सी अल्टरनेट नहीं दानिएल जदि सिंह गातरे पका गला विश्वस्तता हेतु खाली प्रार्थना हेतु नहीं आज्ञा से प्रार्थना रे पुणी एते फेथफुल जे प्राण गले मध्य से प्रार्थना छाड़िबो नै एते फेथफुल से आम लोक माने शीत लगे प्रार्थना बंद खरा हेले प्रार्थना बंद गरम हेले प्रार्थना बंद एक मुंड दुखा हेले प्रार्थना बंद कि विश्वस्त आमे मो कहिबा पई चाहे विश्वस्तता रे ही प्रभु उन्नति को जोग करिसथि आ दानिएल खाली प्रार्थना रे विश्वस्त नथिला दानिएल तारो चाकरी जगह रे भी विश्वस्त थिला परंतु 6 अध्याय दानिएल ताहार 3-4 पद एथिरे अध्यक्ष और चित्ती पाळ माने राजकर्म विषय रे दानिएलकर दोष अनुसंधान कले मात्र से माने कौन सी दोष अबा अपराध पाइले नहीं कारण से विश्वस्त थिले कौन थिले गोटिए एमएलए गोटिए एमपी गोटिए मंत्री गोटिए कैबिनेट मंत्री भावरे दानिएल थिले एपटरे एमएलए एमपी सेपटरे भिन्न भिन्न पोस्ट दानिएल रो कौनसी काम रे दोष देखा जाउ नै सुनो 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 विश्वस्तता माने कौन जानी छंती कौनसी काम रे भूल न देखा जिबा अछि कौनसी काम आपण चाकरी भी करू छंती ना मु आपण मन को कहिबी चाकरी रे विश्वस्त हो सरकार को ठक नै चाकरी रे विश्वस्त हो गोटे भाई आम सहर को टाटा नगर को छोट गोटे काम करबा पई आसिले केरली लोक हेल्पर भावरे कंपनी रे पसिले तांकर काम रे से एते विश्वस्त थिले जे तांकर विश्वस्तता देखी तांकर प्रमोशन हैला बेले को इंजीनियर मानकर ठारू बड़ो पोस्ट रे रही की से रिटायर्ड है से इंजीनियरिंग पढ़ी नांती डिप्लोमा करी नांती हेल्पर आज दुनिया भी खोजे विश्वस्त लोक मान एणु मु आपण मान को कहिबा पई चाहे दानिएल कर्म रे विश्वस्त प्रार्थना रे विश्वस्त परमेश्वर वाक्य मानिबारे विश्वस्त दानिएल 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 खाली प्रार्थना करी की उन्नति पाई गला बोले भाबंतु नहीं दानिएल सामने जेतेबेले खाद्य रखा गला से वाक्य मानिबारे विश्वस्त से देखिला एई खाद्य वाक्य अनुसार ठीक न हो मु खाइबी नहीं वाक्य मानिबारे विश्वस्त थिला प्रार्थना करिबारे विश्वस्त थिला निजर चाकरी भी विश्वस्त थिला किछि भूल करू नाही प्रमुख लोक माने जदि से हैबिट आमर हेबो नाही आमे वाक्य मानिबारे विश्वस्त कि केते लोक आमे वाक्य मानिबारे पूरा विश्वस्त जो माने वाक्य मानिबारे विश्वस्त वाक्य पालिबारे विश्वस्त आज्ञा क्षति सहिबा को रेडी हेले जे ही परिबे दुख सहिबा को प्रस्तुत हेले जे ही परिबे नले वाक्य रे आज्ञा हम समस्त ही परिबे नाही आदम हवा काहे की दुनिया को बर्बाद करि देले सुनो आपण जदि प्रभु को वाक्य मानिबारे विश्वस्त नहंती आपण तो बर्बाद हेबे ही हेबे आपण को अधीन रे जहा अछि सब बर्बाद हो आदम हवा को वाक्य दिया जाइछला तुमे एहा खाइबो नाही वाक्य मानिबारे विश्वस्त हेले नाही जो माने लोभ रे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही जो माने बहुत अभिलाष रे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही किंतु दानिएल सब आज्ञा मानिबारे विश्वस्त थिला यीशु ख्रीष्ट फिलिपियो 2 अध्याय
छह सात आठ नौ टिके पढ़ंतु से ईश्वर रूपी हेले ईश्वर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नहीं, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपण को शून्य पुणी मनुष्य भाव में देखा जाए मृत्यु पर्यंत, हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञावह होई आपण को अवरत कले। एही कारणरू ईश्वर ताहांको अतिशय उन्नत करियछंती, पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांको प्रदान करियछंती। बस एई कारणरू ईश्वर ताको उन्नत करिछंती। से विश्वस्त थिले। एप्रिल 3 अध्यायर 3 4 5 पढ़ंतु। गृह अपेक्षा गृहर स्थापनकर्ता जेपरी अधिक समादर प्राप्त हुअन्ति, सेहीपरि से मशांक अपेक्षा अधिक गौरवर योग्य बोली गणित होइछन्ति। जेणु प्रत्येक गृह कौनसी ना कौनसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, किंतु समस्त विषय जे स्थापनकर्ता से ईश्वर। परवर्ती वक्तव्य विषय संबंध में साक्ष्य देवा निमंते मशा ताहांको गृह मध्यरे सेवक स्वरूपे प्रकृत में विश्वस्त थिले, किंतु ख्रीष्ट ताहांको गृह उपरे पुत्र स्वरूपे विश्वस्त अटंती। जदि आम्भे माने आम्भ मानक साहस पुणी दर्पर कारण जे आम्भ मानक भरोसा ताहा दृढ़ भाव देश पर्यंत धरी रखु, ताहा हेले आम्भे माने तो ताहांको गृह स्वरूप। बस रिजल्ट जीसुंको विषय रे कहा जाउछि से पुओ परि विश्वस्त, दास परि विश्वस्त थिले मूसा। दास परि विश्वस्त, दास आ पुओर पार्थक्य कोन? दास जहा कहा जाइथिबो ताही करिबो, पुओ जहा कहिथिले भी बापांकर मन जानिकी काम करेगा। एणु जीसु पुओ भावरे विश्वस्त। शुणन्तु, चलन्तु 3 तोड़ा 5 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा पाख जे विश्वस्त थिला ताको कहले अधिक ऊपर नियुक्ति करिवे। 2 तोड़ा वाला को भी कहले तुम अल्प रे विश्वस्त हेलो तुमको अधिक नियुक्त करिवे। ठीक अछि। अच्छा, 1 तोड़ा वाला को कौन बोली कहले? रे अलस दुष्ट दास, तार अर्थ से कौनसी तोड़ा लाभ कला नाही। शुणंदो, जो माने लाभ कले कहीं लाभ कले विश्वस्तता हेतु मु आपण मानकु कहिबी, आपण माने जदि विश्वस्त हेले बहुत लाभ पाइबे। ए 1 तोड़ा वाला किछि पाइला नाही कहीं विश्वस्त नथिला। अच्छा, एई 1 तोड़ा वाला रो से तोड़ा को नहीं कहा को दे देले? आज्ञा कहा को दे देले? जोरे जार 5 तोड़ा थिला से आउ 5 तोड़ा विश्वस्त की लाभ करिथिला, ताको आउ गोटे तोड़ा एक्स्ट्रा मिलेला। केते तोड़ा हैला? 11 तोड़ा हैला। ए 11 तोड़ा से प्रार्थना करला रु पाइला ना विश्वस्त हैला रु पाइला? जोरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज गोटे कमिटमेंट करंतु, मो प्रभु को दृष्टि रे कौन से विषय रे अविश्वस्त हेबी नहीं। एइटा सहज विषय नहीं। एथि पाई क्षति कष्ट दुख सब सहिबा को पड़िबो। कामचोर अलस ठक लोक एसबू पारिबे नहीं। प्रकाशित 2:10 पढ़ंतु। जो सब दुख भोग करने को जाऊछ सही सब को भय कर नहीं। देखो तुम्भ मान परीक्षा निमंते शैतान तुम्भ मान मध्यरु
କାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 5 ତୋଡ଼ା ବାଲାକୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ କଣ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଆସ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଫେଲୋशिप ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର। କେମିତି ତାର ଅର୍ଥ? ଆମେ ସୁଖା ସେମିତି କହିଲେ ହବ କି? ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଆସ ତୁମେ ବି ଆନନ୍ଦ କର, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ନାଚୁଛି, ତୁମେ ବି ଆସିକି ନାଚ। ମୁଁ ଗାଉଛି, ତୁମେ ବି ଆସିକି ଗାଅ। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଜଣକୁ ସେଥିରେ ସେମିତି ସହଭାଗୀ କରାଅ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଣୁ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଜଣେ ପାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବେ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସହଭାଗିତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଃଖର ଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରିନାହାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କଣ ହେବ? ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ମଞ୍ଜି କଥା, ଗୋଟେ ସଲିଡ କଥା ଅଛି। କଣ ସେ ସଲିଡ କଥା? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁମର କେବଳ ଲସ୍ ହେବ। 5ଟି କଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କଣ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲସ୍, ସେବାରେ ଲସ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲସ୍, ପରିବାରରେ ଲସ୍, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଲସ୍, ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ ଛଡାଇ ନିଆ। ଯଦି ଆପଣ ଲସ୍ ରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଚେକି ବସା ହେଇପାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍, ତାର ତ ଛଡାଇ ନିଆଗଲା ଯୋଉ ତୋଡା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍ କଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡିମିଡିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବିଶପ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଭାବବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ ବାନ୍ଧିକି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡିମିଡିରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ କ୍ଷତି ଅଛି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି। କଣ? 29 ପଦ, 25 ରୁ 29। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ
ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା କଥା। ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଠାରୁ। ସମସ୍ତେ ପଦ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଘୋଷା ଧରନ୍ତୁ ତ, ପାଳି ଧରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ କୁହ, କହିବାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯୋଉ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା, କିସ୍ଟା ସିଧା? ଯାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେଟା କୋଉଟା ସିଧା? ଯାର ନାହିଁ ସେଟା କିସ୍ଟା? ସେଟା ନାହିଁ ତାର ପାଖରେ। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଇଁ ନା କରି ଗଢିଲି ପରା। ହଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଜ୍ଞା, ତୋଡ଼ା କଥା ଉଠି ନାହିଁ ସେଠି। 5 ତୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ନିଆଗଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଚାରରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଚାର ମୋ ଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗିନି ପିଟୁଥିବି। କଣ କହିବି? 2026ରେ ମୁଇଁ ଷଡ଼ରଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି, ଏବେ କିସ୍ କରୁଛୁ ତୁଇ? ଅତୀତର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ। ଯାହାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯାଏ କଣ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ? ତୋଡ଼ା ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। এই ବାକ୍ୟର ସାର ମର୍ମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଖୁସାମତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି, ଯାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ବି ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କହିବି ନା ସେମାନଙ୍କର? ସାଉଲ ଶାସନ କାମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା, ତାଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ ରାଜତ୍ୱ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ଏଲି ଯାଜକ ଯାଜନ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଛଡେଇ ନେଲେ ତା ପରିବାରରୁ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ସାମୁଏଲକୁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ମାଗି ନାହିଁ, ସାମୁଏଲ କହି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏଲିଙ୍କ ପରି ମତେ କର ବୋଲି କହି ନାହିଁ ସେ କେବେ। Either you ask it or not, if you will be faithful in front of your God, then definitely God will raise you up. ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ କି ନ ମାଗନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗେହେଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା ତା ଠାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।
Praise the Lord. ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ। ଆଜି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କର, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଟାଇମ ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରିବି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. এইটা ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଠକ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅଳସିଆଣି ହେଇଛି, ଟିକେ ବାଇବଲ ପଢୁନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରେୟର କରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ଦାନ ଟିକେ ରଖ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ହେବି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା କରିହେବି। No, you cannot adjust it with prayer. Faithfulness is very precious. ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। କୁଟକୁଟା ପରଭାଷା କହି ରଡି ଛାଡି କାନ ଫଟେଇ ଦଉଥିବ, କାମରେ କାମଚୋର ହେଇକି ଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବଦନାମ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତଥାପି କହୁଛି, ଲିଡର ଗୁଡାକ ଚୋର ଖଙ୍ଗା ଯାକ, ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା, ସଂସ୍ଥାର ପଇସା ସବୁ ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି। କୁଆଡୁ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବ ଓଡିଶାରେ? କୁଆଡୁ ଆସିବ? ମାନେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ପଇସା ଆସିଲା ନେଇ ନିଜର ଘର ବନେଇଦେଲେ, ନିଜର ଗାଡି କିଣିଦେଲେ। କଣ ଚାଲିଛି? ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତର ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। କେଉଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ନରକରେ ପକେଇବା ଛଡା କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କ୍ଷତି ସହିବ, କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଲି ଯାଜକର ବ୍ଲେସିଂ, ତାର ଘର, ତାର ମନ୍ଦିର, ତାର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଯୋଉଠାରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ସେବା କରୁଥିଲା, ତାର ପରିବାରରେ କାହାକୁ ମିଳିଲାନି? ସାମୁଏଲକୁ ମିଳିଲା। ଯଦି କେହି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାର ଭୟଙ୍କରତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, କାଲିକି ତାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଏଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ଏକାଉଣ୍ଟରେ, ଅଡିଟରେ କେବେ ହେଲେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଭାବରେ ମିଶନ ପ୍ରପର୍ଟି ଲୋକମାନେ ବିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ଆସିଥିବ ଗୋଟିଏ କାମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇକି ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ କରପ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ଭଲ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଗିର୍ଜାମାନେ। ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୋଷା ପାଠ, ଶୁଆ ପାଠ, ଶୁଆ ଶିଖିଛି, କି ଲାଭ ହବ? ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ଲୋକର କାନକୁ ହାଇ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ 5 ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବସିକରି ଅଶ୍ଳୀଳ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର ପଢନ୍ତୁ, କେତେ 1।
ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ